चैनल राकेश वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स एया देखिसे आज सानडे तो एया रेडी हो मैं और एया मोर वाइफ आज आमी गई आसो नगाँव महामृत्युंजय मंदिर। तो एया ताई रेडी और मैं रेडी। तो इतना आमी जाम। तो फ्रेंड्स आज ये ब्लॉग भिडिओ बहुत स्पेशल। तो चाई थकक बहुत भल लागिब। तो फ्रेंड्स कीप वाचिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फ्रेंड्स एया देखिसे आमी इतना बाइकते जाम। A few moments later. देखिए गाइस आज का व्यू क्योंकि राकेश के साथ उसकी वाइफ जा रही है इसलिए और भी मौसम सुहाना और अच्छा लग रहा है। तो आप लोग मेरी इस वीडियो में बने रहिए और आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा देख के। वैसे तो मैं बहुत बार गया हूँ महामृत्युंजय मंदिर, लेकिन इस बार अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है मेरे मन में। नेक्स्ट चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो फ्रेंड्स एया देखिसे मंदिर जोৱাৰ আগতে এয়া বহুত এনেকুৱা দোকান আছে। ইয়াৰ পৰা সকলোৱে পূজাৰ সামগ্ৰী কিনি লয়। সেয়া দেখিছে সকলো ধৰণৰ পূজাৰ সামগ্ৰী, কিতাপ, ফুল, চাকি, ধূপ, অগৰবত্তি সব ইয়াতে আছে। তো ইয়াৰ পৰা সকলোৱে লৈ লয় পূজাৰ কাৰণে। अच्छा हमको सिखा रिया है। फ्रेंड्स एया फाइनली আমি আহি পাই গ'লো। তো এয়া বাইক ৰাখি বাইক ষ্টেণ্ডত। তো এয়া আমি এতিয়া গৈ আছো। তো চাই থাকক ফ্ৰেন্ডছ, বহুত ভাল পাব। 2 minutes later. তো এই আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাম, কিন্তু ভিতৰলৈ ভিডিঅ' এলাও নহয়। তো মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম, তো বেয়া নাপাব। ব'লা আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ पर? फ्रेंड्स এয়া দেখিছে অসংখ্য ভক্তগণ আহিছে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা। এয়া সকলোৱে দৰ্শন কৰিছে বাবাক। তো আমিও দৰ্শন কৰি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ। যিহেতু ভিতৰত মানে এলাও নাই, তথাপিও সেইকাৰণে বেছিকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই ভিতৰত। তো যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনি দেখালোঁ আপোনালোকক। তো এয়া দেখিছে ভক্তগণসকলে দৰ্শন কৰি ইয়াতে বহিছে। তো এয়া মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া কেম্পাছৰ বাহিৰৰ জেগাখন।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। তো ই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখন মন্দিৰৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে এইয়া মা কালী দেৱীৰ মন্দিৰ আছে। তো এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া মা দেৱী কালীৰ वाह क्या सीन है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? তো ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভালে পাইছে বা ভালে লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভালে পাইছে তো ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যোনে যোনে, তো তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বাই বাই फ्रेंड्स, सी यू, फिर मिलेंगे और एक मज़ेदार और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।